આજે દાણાપીઠ સ્થિત એએમસી કચેરી ખાતે છેલ્લી સામાન્ય સભા યોજાઈ હતી, જ્યાં એક તરફ મેયરે 5 વર્ષના વિકાસના ગુણગાન ગાયા તો બીજી તરફ વિપક્ષ નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણે ભાજપ સરકારના કથિત કૌભાંડોનો કાચો ચિઠ્ઠો ખોલી નાખ્યો હતો. સત્તાધારી પક્ષ પર નિશાન સાધતા વિપક્ષી નેતાએ જણાવ્યું કે છેલ્લા 5 વર્ષમાં અમદાવાદ સ્માર્ટ સિટી નહીં પણ બીમાર સિટી બની ગયું છે. તેમણે મુખ્યત્વે આ મુદ્દાઓ પર સરકારને ઘેરી હતી. બ્રિજ અને રસ્તાના કૌભાંડ, હાટકેશ્વર બ્રિજનું મોટું કૌભાંડ અને શહેરના બિસ્માર રસ્તાઓ, આવાસ અને ભરતી કૌભાંડ, ઈડબ્લ્યુએસ આવાસમાં ભ્રષ્ટાચાર અને નોકરીઓમાં સગાવાદનો આક્ષેપ, જનસુવિધાનો અભાવ, પીવાનું ગંદુ પાણી અને ચોમાસામાં જળબંબાકારની વણ ઉકેલાયેલી સમસ્યા, સંસ્થાઓની પડતી, વીએસ હોસ્પિટલને તાળાબંધી અને એએમટીએસ, બીઆરટીએસના અકસ્માતોની હારમાળા. બીજેપીના રાજમાં જનતા હેરાન થઈ છે. સ્મશાનના લાકડામાં પણ ભ્રષ્ટાચાર થયો છે. આગામી ચૂંટણીમાં જનતા ભાજપને અરીસો બતાવશે અને અમદાવાદમાં કોંગ્રેસના મેયર બનશે. શહેજાદ ખાન પઠાણ, વિપક્ષ નેતા, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન. ચૂંટણી પહેલાની આ છેલ્લી બેઠકમાં સત્તાપક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચેના ગરમાગરમ તેવરે આગામી મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીના જંગના સંકેત આપી દીધા છે. भारतीय जनता पार्टी के 5 साल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के राज में कांड और कौभांड के रहे, जिसमें विपक्ष ने अपनी भूमिका आक्रामक तरीके से इस सदन में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में निभाई है. भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हद विस्तार में रहती अहमदाबाद शहर की जनता परेशानियों का सामना झेलना पड़ा है. 5 साल में हाटकेश्वर ब्रिज जैसा कौभांड हो, टूटे हुए रास्तों का कौभांड हो, बरसाती पानी के निकाल का सॉल्यूशन ना लाने का कौभांड हो, ईडब्ल्यूएस आवास के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार का कौभांड हो, मामा भतीजे चाचा भतीजे को भर्ती देने के कांड हो, प्रदूषण वाले पानी का कांड हो, एयर पॉल्यूशन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी एयर पॉल्यूशन बढ़ने का काम हो, यहां तक तो एएमटीएस बीआरटीएस के लगातार एक्सीडेंट के केसेस बढ़ने का काम हो. भारतीय जनता पार्टी के राज में अहमदाबाद शहर 5 वर्ष में स्मार्ट सिटी तो नहीं, बीमार सिटी तो जरूर बन गया. लगातार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का साबरमती रिवर फ्रंट का फेलियर का कांड हो, वीएस अस्पताल बंद करने का कांड हो, यहां तक तो कांड कौभांड वहां तक पहुंच गया कि शमशान के लकड़ों को भी भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 वर्षों में नहीं छोड़ा. कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि ये समग्र 5 वर्षों में लगातार अहमदाबाद शहर की जनता जो परेशान हुई है, आने वाले चुनाव में अहमदाबाद शहर की जनता भारतीय जनता पार्टी को आईना बताने वाली है. और कांग्रेस पार्टी का यह संपूर्ण मानना है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं बताकर कांग्रेस पार्टी का मेयर अहमदाबाद शहर में जरूर बनाने वाली है.